Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous une pizza. En commençant pour la pâte. On a 300 g de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de lait, deux pincées sel et deux pincées ou trois pincées de la levure. On a 160 ml d'eau. Maintenant, on commence pour préparer la pâte. السلام عليكم. اليوم جيت باش نقدم معكم البيتزا على الطريقه ديالي. دابا غادي نبداو بالعجينه ديالنا. فانا عندي 300 غرام ديال الطحين، عندي معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، عندي معلقه كبيره ديال الحليب، عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره، وعندي 160 ملل ديال الماء. يلا تبعوا معايا. Maintenant on met la farine. كنضيفو الطحين ديالنا. on met une cuillère à soupe de huile d'olive. كنزيدو معلقه كبيره ديال زيت البلديه، une cuillère à soupe de lait، معلقه ديال كبيره ديال الحليب، sel et la levure. on mélange comme ça. كنحركو بيدينا شويه. et après on commence de mettre de l'eau. ودابا غادي نبقاو نزيدو في الماء شويه بشويه. On continue comme ça pour mélanger bien la pâte et après on laisse elle repose un petit peu. كما كتلاحظوا معنا هنايا فانا بديت كنعجن العجينه ديالي، فغادي نعجنها مزيان ومن بعد غادي نخليها ترتاح. Voilà le résultat final de ma pâte. Voilà, après que j'ai bien mélangé, ben voilà, ma pâte elle est comme ça. Donc je fais comme ça. Le reste je fais comme ça pour ma pâte, bien comme ça. Le reste je fais comme ça 2 minutes 3 minutes, mais après j'ai un résultat comme ça pour ma pâte. كما كتشوفوا معنا انا بعد ما عجنت العجينه ديالي ودلكتها مزيان، فدابا غادي نخليها ترتاح. Donc maintenant je veux laisser ma pâte pour reposer un petit peu. Voilà les ingrédients que moi je mets dans ma pizza. Il y a une viande hachée, juste un petit peu. Il y a une petite oignon, 2 tomates râpées, des champignons. Il y a ici l'huile pour cuire tout ça. Il y a sel et poivre. Et il y a ici des basilic, aussi je mets du basilic. Et des herbes de Provence. كتشوفوا معنا ديال المقادير اللي كنحتاج انايا في البيتزا ديالي. فكنحتاج شويه ديال الكفته، واحد البصله مقطعه سيور، 2 مطيشات محكوكين، الشامبينيون، الملحه والبزار، شويه ديال الزيت، عندي هنايا الحبق، وعندي هنايا شويه ديال الزعتره. نتلاقاو باش نطيبوا كلشي. Alors pour la sauce tomate, moi je mets un peu d'huile, et je mets les 2 tomates râpées que moi j'ai déjà préparées. Voilà, un peu de sel et un peu de poivre. Un peu de sel et un peu de poivre. Et je mets un petit peu de basilic. Ça donne vraiment le goût. Et voilà.
mélange et on laisse pour cuire doucement. كما كتشاهدوا معنا فانايا درت هنايا دوك جوج مطيشات ديالي اللي حكيت، درت عليهم الملحه، درت البزار، درت الزيت ودرت معاهم شويه ديال الحبق. فغادي نخليهم دابا باش يطيبوا على نار مهيله وغادي ندوزو للحشوه ديالنا الثانيه. Voilà, ici maintenant je prends une poêle, je laisse elle chauffer un petit peu, je jette un peu d'huile, pas beaucoup, et je mets l'oignon et je mélange comme ça un petit peu. Et après je mets viande hachée. كي كتشوفوا معنا فانايا هنايا المقله ديالي بدات تسخن، زدت عليها الزيت وزدت عليها البصله ديالي ودابا زدت عليها شويه ديال الكفته وغادي نحاول حتى هي كطيب وانايا كنفرست فيها. Maintenant, je vais mettre des champignons. كنزيد معنا فانايا دوك الشامبينيون ديالي. Et maintenant, je vais faire le sel et le poivre qui est la reste. Voilà. Et maintenant, je fais encore du basilic. كتغنغم فانايا زدت عليها شويه ديال الحبق. غادي نخليه كلشي كيطيب. Voilà, moi ma sauce elle est déjà prête. Je regarde comme ça. Voilà. Ma sauce est déjà prête. Et kifta, champignons, viande hachée, champignons et les oignons aussi, il est déjà prêt. Donc maintenant, on va les faire pizza. كما كتشوفوا معنا فالصوص ديالنا فهي وجدات، فهي كما كتشوفوا فهي واجده. وهنايا الكفته والبصله والشامبينيون اللي درنا فحتى هما واجدين. فدابا غادي ندوزو باش نعمرو البيتزا ديالنا. Voilà, maintenant je vais commencer de préparer ma pizza. Alors donc, je prends une fourchette et je pique toute la pâte parce que on a déjà mis la levure dans la pâte, donc comme ça on évite la pâte est gonflée. Voilà. Voilà, comme ça. Et maintenant on prend la sauce tomate qu'on a déjà préparée. Si tu veux mettre un peu de sucre avec la sauce tomate, bah oui, tu peux.
moi je mets tout ça. كي كتشوفوا معانا كي كتشاهدوا معنا فانايا طلقت لاباط ديالي وتقبتها كامله ودرت عليها لاصوص طوماط لانني كنت وجدت. ممكن انك تزيدي عليها شي شويه ديال السكر سنيده. فوالا voilà comme ça. Et maintenant je veux faire fromage. Juste un petit peu comme ça. كتشوفوا معنا فانا زدت عليها دابا شويه ديال الفرماج من بعد ما درت لها مطيشه بحال هكا. Et maintenant je veux faire le reste. Voilà. Je fais attention parce qu'il y a encore chaud. Voilà, je fais comme ça. Je mets partout. المهم انا دابا كندير لها الكفته والشامبينيون والبصله اللي انا كنت ديجا وجدت، فكنحاول انني نوزعها عليها كامله. Voilà. Et je regarde les places qu'il n'y a pas, donc je regarde, je mets partout, comme ça. Et voilà. Et maintenant, on fait quoi? On fait encore un peu de fromage. On fait encore un peu de fromage, comme ça. Moi, j'ai déjà encore le fromage ici, donc je vais faire ça. On fait comme ça le fromage. Et on a déjà chauffé le four de 180. Voilà, donc je mets un petit peu de basilic. Ça donne vraiment le goût, surtout avec pizza, c'est comme ça. Voilà, voilà ma pizza. On verra après.